नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताच्या डिजिटल मुळाव्या साधन सुविधा प्रवासाक उल्लेखनीय गती मेळ्ळ्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. एअर ट्रंक हांणी भारतांत सुमार 3 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करपाची आनी 5 गिगावॅट क्षमताय आशिल्ले डेटा सेंटर स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या. देशांतल्या डिजिटल मुळाव्या साधनसुविधा पर्यावरण प्रणालींत ही एक व्हड प्रस्तावीत गुंतवणूक आसा अशें तांणी नदरेक हाडलें. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव हांणी दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री रेखा गुप्ता हांचे वांगडा आयज संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान नवी दिल्लींत 18 नमो ऑक्सिजन पार्कांचें उक्तावण केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला पर्यावरणीय कृतींत भारत संवसारीक फुडारी म्हूण उदेला अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलें. ह्या निमतान एक पेड माँ के नाम ह्या देशभरांतल्या मोहिमेक लागून तांणी पर्यावरणीय कार्यावळींची वळेर सुरू केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन चालू अर्थीक वर्सा सलग दुसरे खेपे व्याजदरांत बदल करूंक ना. चालू अर्थीक वर्सा खातीर दुसरे द्विमासीक चलन धोरण जाहीर करतना धोरण समितीन एकमतान अल्पकाळ रिणाचो दर रेपो दर 5.25% दवरपाचो आनी तटस्थ भुमिका आपणावपाचो निर्णय घेतला अशें आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी आज सांगलें. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the LAF unchanged at 5.25%. पॉलिमर आधारित चलन नोटी संबंधी प्रस्ताव आरबीआयच्या विचाराखाला आसा आनी सध्या हो प्रस्ताव मुळाव्या पांवड्यार आसा अशें संजय मल्होत्रा हांणी म्हणलां. त्रिपुरांतल्या भारत बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय शिमेचेर लंकामुरा शिमेच्या चौकटीचेर रक्षक मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना अमित शाह हांणी राष्ट्राची सुरक्षीतताय आनी राखण करपाचेर भर दिलो. घुवळी वखदांचो वेव्हार, मनीस तस्करी, गोरवांची तस्करी हेर धोके पुरायपणान ना करपाची गरज आसा अशें तांणी म्हणलां. तरणाट्यांक घुवळी वखदांच्या व्यसनांतल्यान पयस दवरप आनी बनावट चलना वरवीं देशाचे अर्थवेवस्थेक हानी करपी सगळे यत्न आडावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा अशें तांणी सांगलें. हब अँड स्पोक मॉडेल वापरून निर्यात आनी प्रमोशन कावन्सील फॉर हँडीक्राफ्ट नेटवर्का वरवीं अमेरिकेंतल्या बाजारपेठे कडेन सुमार 100 कारागिरांचो संबंद पयलींच आसा अशें केंद्रीय कापड मंत्री गिरीराज सिंग हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान रोप रोयल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. कारागिरांक तांची उत्पादनां थेट गिरायकांक विकपाक मेळोवन दिवन तांकां आदार दिवपा खातीर सरकारान दिल्लीच्या वसंत कुंजांतय समर्पीत बाजारपेठ दिल्या. हो उपक्रम थळाव्यान तयार केल्ल्या हस्तकलेचो प्रसार करता आनी जागतीक बाजारांत भारताची उपस्थिती वाडोवपा वांगडाच वोकल फॉर लोकल हो विचार घटमूट करता अशें मंत्री गिरीराज सिंग हांणी म्हणलां. जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को अभी स्टॉल लगा रहे हैं. लोकल फॉर भोकली है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल. कारागिरांची उत्पादनां दाखोवपी प्रदर्शनाक भेट दिवन भारताच्या गिरेस्त हस्तकला दायजाचो प्रसार करपा खातीर तांची कारागिरी आनी योगदानाची तोखणाय गिरीराज सिंग हांणी केली. खेळ. 9व्या फेरयेंत संवसारीक विजेतो गुकेश डोमराजूक हारावन भारताचो प्रज्ञानंद रमेश बाबू नॉर्वे बुद्धीबळ 2024 किताबा खातीर सर्तींत तिगून उरलो. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आनी उत्तर प्रदेशांत पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून फुडल्या 2 दिसांनी वादळी वारें आनी जोगलां सयत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.